So mao din ang time nga nagpawan dilig ang Y Club Bohol no, ang kontra na mo ari ag SMAC. So tanawan niyo guys kay mao ni hinungdan nga nung gipamaulan ko ug ang akong mga kauban pud ay. So makita man nato nung kinunahan pa lang daan wa na sayop na. Samutan nagsunod ani ron tanawan man ninyo ha. Number 27, pass to number 11. Number 11, pass to blocks by number 3. Pass to number 18. Number 18, 15 seconds shoot. 27, pass to number 11, wala, number 3. Number 27. Wala mo scoreboard ya digital mo din no. Oo. Number 11. 9 seconds shot. Pass number 18. Number 18, 5 seconds to shoot. Number 18, jumper short. Ibabay sa kanya ng bola. Susubukan niya sumalaksa. Pinuulan ako. Number 9, jumper. Ibabay number 3. Sakuragi. 4-3. Wala. Ibabay number 3. Number 3, pass number 4. 10 seconds to shoot. Pass to number 18 for 3. Wala. Foul by number 4. Number 4. A few moments later.